Good morning everyone, let me introduce myself. My name is Florida Murangguna, student ID 264062 from the Information System Study Program. In this video, I will present my final exam project titled Digital Transformation in Education. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Florida Murangguna dengan NIM 262462 dari program studi sistem informasi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir yang berjudul Transformasi Digital dalam Pendidikan. Digital Transformation in Education. Transformasi digital dalam pendidikan. Topic choice. Topic Digital Transformation in Education. Why this topic highly relevant in modern era? Technology is an integral part of learning systems. Recipes how knowledge is delivered and accessible accelerated significantly after the global pandemic. Pemilihan topik transformasi digital dalam pendidikan. Mengapa memilih topik ini sangat relevan di era modern? Teknologi telah menjadi bagian penting dari sistem pembelajaran, mengubah cara pengetahuan disampaikan dan diakses. Perkembangannya semakin cepat setelah pandemi global. Defining the themes: digital transformation, integration of digital technology into all areas, fundamentally changing how operation work. Key terms: learning, electronic learning via internet and digital platforms, digital literacy, ability to use technology effectively and critically, individualization, adapting learning to personal needs and characteristics, interactivity, two-way communication and engagement between teacher and student. Definisi tema: transformasi digital, integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek kegiatan yang secara mendasar mengubah cara proses dan operasional berjalan. Istilah penting: e-learning, pembelajaran elektronik melalui internet dan platform digital. Literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi secara efektif dan kritis. Individualisasi, penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik individu. Interaktivitas, komunikasi dan keterlibatan dua arah antara guru dan siswa. Artikel 1, title Digital Transformation in Education, authors Tizikova, Nikolai, Andreev, Enkos 2023. Introduction. The authors state that education content needs upgrading. Digitalization has become comprehensive, covering preschool to higher education. The pandemic accelerated the use of virtual tools. Method: they studied literature and identified main trends in modern education, including humanization, individualization, democratization, and digitalization itself. Result: they found 4 approaches to educational process. The most popular is the parallel courses approach, 50% with academic, result and personal development are headed
Separately, they also indicate key qualities students need, such as thinking, skills, self-organization, and collaboration. Discussion: the authors highlight both advantages and disadvantages. Benefits include instant access to information, automation of tasks, and development of IT skills. However, drawbacks include potential distraction, reduced face-to-face social skills, and unequal access to teknologi. Artikel pertama yang berjudul Transformasi Digital dalam Pendidikan dari Sisikova, Nikolaev, dan Levchenko pada 2023. Pendahuluan: penulis menyatakan bahwa konten pendidikan perlu diperbarui. Digitalisasi telah menjadi proses yang menyeluruh mencakup pendidikan, prasekolah hingga perguruan tinggi. Pandemi mempercepat penggunaan alat-alat virtual. Metode: mereka mempelajari berbagai literatur dan mengidentifikasi 9 tren utama dalam pendidikan modern, termasuk humanisasi, individualisasi, demokratisasi, dan digitalisasi. Hasil: mereka menemukan 4 pendekatan dalam proses pendidikan. Yang paling populer adalah parallel courses 50%, yaitu ketika hasil akademik dan pengembangan pribadi ditangani secara terpisah. Mereka juga mengidentifikasi kualitas penting yang harus dimiliki siswa, seperti keterampilan berpikir, kemampuan mengatur diri, dan kolaborasi. Diskusi: penulis menyoroti kelebihan dan kekurangan transformasi digital. Manfaatnya meliputi akses informasi yang instan, otomatisasi tugas, dan pengembangan keterampilan teknologi informasi. Namun kurangnya meliputi potensi gangguan konsentrasi, berkurangnya keterampilan sosial tatap muka, serta ketimpangan akses terhadap teknologi. Artikel 2, title: The Role of Digital Transformation in Education in Promoting Sustainable Development. Introduction. The article links education to Sustainable Development Goal (SDGs). Education is seen as a key tool to create environmentally, socially conscious behavior. Method: the authors conducted a literature review and theoretical analysis discussing concepts like Education for Sustainable Development (ESD). Result: they explain the ESD equips people with the values and knowledge to solve ecological problems. Interdisciplinary approaches are necessary to contain economic, social, and environmental problems. Discussion: the study notice challenges like lack of funding and awareness. However, it concludes that digital education plays a vital role in spreading sustainability awareness, helping people move up the hierarchy of needs to care for planet. Artikel kedua, peran yang berjudul Peran Transformasi Digital dalam Pendidikan dalam Mendorong Penggunaan Berkelanjutan
oleh Canle dan Tambo VK 2022. Pendahuluan artikel ini menghubungkan pendidikan dengan tujuan membangun berkelanjutan. SDGs, pendidikan dipandang sebagai alat utama untuk membentuk perilaku yang sadar terhadap lingkungan dan masyarakat. Metode: penulis melakukan tinjauan literatur dan analisis teoritis serta membahas konsep Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk membangun berkelanjutan. Hasil: mereka menjelaskan bahwa ESD membekali masyarakat dengan nilai-nilai dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan. Pendekatan interdisipliner diperlukan untuk berhubungan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diskusi: penelitian ini mencatat berbagai tantangan seperti kurangnya pendanaan dan kesadaran masyarakat, namun penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendidikan digital memiliki peran penting dalam menyebarkan kesadaran tentang berkelanjutan serta membantu masyarakat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi sehingga lebih peduli terhadap planet ini. Data in Plantain. Here is mind map from the first article showing the qualities that students should possess in the digital era. The data relieves that introduction and self-organization rank the hindset at 30%, followed by thinking skill at 25%. Self-organization and education is account for 15%, while digitalization represents 13%. Initiative and collaboration is contribute 6%. This indicates that about digital skills are important. Soft skills such as communication, critical thinking, and self-management remain the most essential competencies for students in today's digital world. Interpretasi minimap dataset. Berikut adalah minimap dari artikel pertama yang menunjukkan kualitas yang harus dimiliki siswa di era digital. Data menunjukkan bahwa interaksi dan pengelolaan diri atau self-organization memiliki presentasi tertinggi yaitu 30%, diikuti oleh keterampilan berpikir sebesar 25%, pengelolaan diri dan pendidikan masing-masing menyumbang 15%, sedangkan digitalisasi sebesar 13%, inisiatif dan kolaborasi masing-masing sebanyak 6%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterampilan digital penting, keterampilan lunak seperti komunikasi, berpikir kritis, dan kemampuan mengatur diri tetap menjadi kompetensi yang paling penting bagi siswa di dunia digital saat ini. In conclusion, digital transformation has become an essential part of modern education. The two articles shows that technology can improve learning effectiveness and support sustainable development, but it also brings challenges that need to be addressed. The dataset confirms that soft skills such as communication, critical thinking,
and self-organization remain as important as digital skills. Therefore, education institutions should balance technological advancement with human development to create responsible, skilled, and future-ready learners. Dan menjadi sebagai kesimpulan, transformasi digital telah menjadi bagian penting dari pendidikan modern. Aktivitas berkelanjutan tetapi juga membawa tantangan yang perlu diatasi. Dataset tersebut menegaskan bahwa keterampilan lunak seperti komunikasi, berpikir kritis, dan pengelolaan diri sama pentingnya dengan keterampilan digital. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perkembangan manusia untuk menciptakan peserta didik yang bertanggung jawab, terampil, dan siap menghadapi masa depan. Thank you.